Bonjour à tous, nous allons faire une petite revue de presse avec l'application Google Actualité et cela dans plusieurs langues. Donc, pour commencer, je vous souhaite un bon week-end et abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, partagez les playlists, partagez la chaîne. Donc, j'ai plusieurs comptes Google. Ici, dans les paramètres, nous pouvons gérer les langues, deux langues maximum. Donc nous allons commencer avec le portugais et le français. Cela me permet de m'informer de l'actualité et en même temps de pratiquer mes langues étrangères, notamment la lecture, améliorer ma culture générale et développer ma chaîne YouTube. Mon objectif est d'avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage afin d'obtenir le revenu passif. Donc, je vous conseille également de faire la même chose. Nous sommes aujourd'hui samedi 28 mai. Je vais commencer, la vidéo va durer environ 10 minutes. Je vais commencer un peu par le portugais et ensuite un petit peu de français. Et ensuite nous verrons peut-être pour de l'anglais ou de l'italien ou du néerlandais. Nous allons voir, peut-être aussi un petit peu d'anglais ou d'allemand. Voyons voir. Hello everybody, I'm going to do a press review to do with the app Google News in various languages. Bom dia, gente. A gente vai ver as notícias como o aplicativo do Google no português e no francês. Então, vamos ver que tem de interessante. Isso é interessante, mas é bem triste que a PRF não tem mais aulas de direitos humanos no curso de formação. Eu queria deixar um like, mas não tem. Então, variável de macaco, a Anvisa recomenda o uso de máscaras e o Ministério monitora a situação no Brasil. Interessante. Ataques em sequência a povoarem moradas da zona sul de São Paulo. Que triste. Eu espero que o país vai melhorar, que a segurança vai chegar. Então, agora vou falar um pouquinho no francês. Donc, PSG, Zidane, Pogba, c'est la grosse info. Mercato du jour au Paris Saint-Germain. Voyons voir si Zidane va vraiment aller au Paris Saint-Germain. À savoir que hier, le 27 mai, il a été aperçu en tribune de Roland-Garros. Et il a répondu, enfin, on pense notamment qu'il est venu pour assister à la finale de ce soir Real-Liverpool à Paris. Alors, voyons voir. C'est pourquoi le Paris Saint-Germain a déjà fait un premier choix fort en décidant de nommer Luis Campos à la place de Leonardo au poste de directeur sportif du club parisien où évolue Neymar et ainsi que Lionel Messi Marquinhos. Et Aurélien Tchouaméni est la priorité au milieu. Renato Sanchez au LOSC. Et apparemment, Zinedine Zidane a bien la priorité d'atteindre la fin de la Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar afin de savoir si Didier Deschamps quittera ou non son poste de sélectionneur en équipe de France. Donc voyons voir après la Coupe du Monde. À Groix, vaste opération de contrôle anti-stupéfiants à l'arrivée des navires, très intéressant. En général, les stupéfiants arrivent au port du Havre avec la complicité des dockers, ce qu'on appelle les opérations de rip-off, par exemple sur des cargaisons de bananes ou autres d'Amérique du Sud, que ce soit de manière sue ou à leur insu. Alors le Morbihan, 14 personnes verbalisées, 8 navettes, les douanes de Lorient en Bretagne, contre Real Madrid.
Madrid. Alors ça, c'est en portugais. Lucas Moura pode deixar o Tottenham e acertar como gigante brasileiro em 2023. Interessante. Real Madrid quer dar resposta ao PSG e fechar como atacante brasileiro após perder Mbappé. Então vamos ver se isso era. Clube merengue segue em busca de reforços. Bernardo Silva entra na mira de gigante espanhol e pode estar de saída do City. E o Neymar, eu acho que o Neymar vai ficar um pouco mais no Paris, mas muitos brasileiros preferem o Neymar quando ele jogava no Barcelona. E vocês, que vocês acham? Escreva um comentário, dá um like e por favor compartilha o canal, compartilha o playlist. Eu preciso 1000 inscritos, gente, e 4000 horas de visionagem por ter a renda passiva. Agora no francês, não, um pouquinho mais no português. Brasil e Paraguai estão a 100 metros de unir-se pela segunda ponte. Muito interessante isso. E vamos esperar que isso não vai levar muito traficante, muito problemas. Vou ler um pouco mais tarde. Agora no francês. Braquage d'une station-service dans l'Isère, le suspect abattu par un gendarme. Il y a 48 minutes. L'homme venait de commettre un braquage dans la station Total de Cézinay-Parisais en périphérie de Grenoble. Décédé vers 17h apparemment. Donc c'était peut-être hier soir. GIGN. Braqueur décédé. Cela nous rappelle aussi l'affaire de Karim Boudouda. Il y a une dizaine d'années, lors du braquage du casino dans la banlieue de Grenoble. J'ai oublié le nom du casino. Uriage, quelque chose comme ça, il me semble. Donc voyons voir les autres faits. Alors ça, c'est au Brésil. Buzzer, qui est une application un peu comme Flixbus. Bordeaux, le métro est la bonne solution pour régler la question de la saturation du métro. Très intéressant, car c'est très étonnant que Bordeaux ne possède toujours pas de métro, alors que Toulouse, Marseille possèdent des métros. Sur l'image, nous voyons le métro A de Lyon. Nous sommes à 8 minutes de vidéo. Nous allons maintenant configurer un peu d'allemand et d'anglais. Et ensuite néerlandais et italien. Alors, nous changeons les langues. Nous allons faire anglais et allemand. Alors, langue principale, anglais. On va mettre ça en langue principale, anglais des États-Unis. Français, je supprime. Je vais mettre de l'allemand. Voyons voir, allemand, Deutschland, Deutsch. C'est parti, let's go. Now we are going to see the news in English and German. So what's happened today? Saturday, May 28th. Please subscribe to the channel, share the playlist, share the channel. So as I told you earlier in this video, in French, Zinedine Zidane was seen yesterday in Paris, Roland Garros, because today's evening there will be the Champions League final, Liverpool Real in Paris. So the housing market just slid into a full-blown correction, said top economist Mark Zandi.
Gewalt, Hunger, Protest, wie Sri Lanka in der schwersten Wirtschaftskrise seiner Geschichte gestürzt ist. So Sri Lanka is in the deepest crisis of its history. Demonstration, demo, people are starving, and violence. Gewalt is violence. Hunger is to starve, to be hungry, starving. Protest is demonstration. Interessant. I will read later. Formerly wealthy people are reveling the way they lost millions, and some of them generally shock me. Nepal. What happens to China's Belt and Roads projects? India wants to be the pharmaceuticals world, but first it must win itself from China. Very interesting, because in India we have a lot of brands and also brand drain to Europe and USA, and they are very good in coding and IT sciences, very good. So please, people from India, subscribe to my channel, share the playlist. I wish you all the best. So let's read this article from CNBC and then I will change to Italian and Dutch. Key points. India has embarked on an ambitious plan to cut dependence on China for key raw materials as it seeks to become self-sufficient in its quest to be pharmacy of the world. However, India's $42 billion pharmaceutical sector is heavily dependent on China for key active pharmaceutical ingredients, or API, chemicals that are responsible for the therapeutic effect of drugs. Estimates puts India's dependence on China at as much as 90% for certain drugs. So, very interesting article. I didn't know that China was making also the API. Now let's move to Italian and Dutch. So we are going to erase the German part and collocate Italiano in the main part. Italiano, Italia. So I will write in the description the link of Google News, which Guerra in Ucraina, Zelensky a Draghi, sblocchiamo insieme i porti. Salvini a Mosca, lo stupore e il fastidio a Palasia Chigi per il viaggio in Russia. Da smart working strutturale, 93.000 occupati in meno e chiusura per 20.000 attività. Liverpool e Real Madrid, tutte le maglie indossate nelle finali di Champions League. Lavoro, ecco le professioni più richieste nel 2022. Well, let's read this rapidly. Liverpool and economics. Real Madrid e Liverpool hanno già giocato complessivamente 23 finali di Champions League, mostrando così spesso i colori che contraddistinguono le due squadre, il bianco e il rosso. Ma le maglie indossate in queste serate di gala sono state sempre fedeli alla tradizione
se i Reds per l'appunto hanno apportato minime variazioni sul tema e Blancos invece hanno optato anche per scelte molto radicali in passato. Lavoro. La classifica stilata da Randstad della 15 qualifiche più ricercate dalle aziende in base a un database di oltre 4.000 posizioni aperte in tutta Italia. La professione più richiesta: magazziniere, operaio metalmeccanico, infermiere, addetto al call center, impiegato amministrativo, operatore di macchine utensili, operatore sociosanitario, elettricista, sviluppatore Java, saldatore, operatore alimentare, sistema amministrator, addetto alla macchine Leno, operatore pluriservizi nella GDO Oreca, addetto al helpdesk. So now let's read something in Dutch. So, Netherlands. Belangrijkste nieuws uit Nederland. Goed, docent op foto's. Argentinië. Argentinië bevestigt eerste gevallen van apenpoken in Latijns-Amerika. Argentinië heeft vertraagd de eerste 2 gevallen van apenpoken in Latijns-Amerika bevestigd, schrijft het ministerie van Volksgezondheid in een verklaring. So we are done for today's video about news. Please subscribe to the channel, share the playlist. Curiosity is not a default. Subscribe, give a like, write comments, and see you soon. Muito obrigado, many thanks, grazie mille, bedankt, merci beaucoup. See you soon, have a nice day.